नमस्कार जय जगन्नाथ। यही कथाटी महाभारतर आदि पर्वर उद्धृत। आज जानतु सभ्य समाज रे मनीष किपरि गोमाता रक्त पिउछि, किपरि पथभ्रष्ट हेउछि निज धर्मरु। ए कथा हेउछि से समयर जेबे देवता और दानवंक मध्यरे भीषण संग्राम लागुताए। बहु समय धरी ए संग्राम लागि रहिताए। एभଳି लागुताए जेमति ए युद्ध शेष हेबो नाही। युद्धरे विजय निमंते देवता माने आचार्य रूपे बृहस्पति को वरण कले और दैत्य माने शुक्राचार्य को आचार्य रूपे वरण कले। दुईटी विपरीत गोष्ठी आचार्य होइथिबारो दुई गुरुंक मध्यरे सबुबेले विवाद लागि रहउतला। देवता माने युद्धरे जेते सबु दैत्य मानकु मारि देउथिले, शुक्राचार्य पुणी सेमानंकु पुनर्जीवित करि दउथिले। मात्र बृहस्पति यह करि पारु नथिले, कारण पुनर्जीवित करिबार विद्या बा संजीवनी मंत्र तांक पाखरे नथिला। एणु देवता माने अत्यंत चिंतित होई पड़िथिले। देवता माने गोटे उपाय पांचिले। सेमाने बृहस्पति पुत्र कच पाखकु जाई कहिले, तुमे वर्तमान आम मानकर एकमात्र भरोसा। तुमे शुक्राचार्य निकटक जाओ और तांको शिष्यत्व ग्रहण करी निज सेवा जत्न द्वारा तांको तृप्त कर। आचार्य तांको एकमात्र कन्या देवजानी को अति श्रद्धा करती। देवजानी को संतुष्ट करी तुमे तांको साहाय्य रे तांको पिता शुक्राचार्य ठारू संजीवनी विद्या ग्रहण करी देवता मानक रक्षा कर। देवता मानक प्रार्थना रक्षा करी कच जाई पहुंचिले दैत्यराज वृषपर्वा राजधानी रे। सेठारे रहुथांती शुक्राचार्य। आचार्य को प्रणाम करी कच कहिले, मु कच बृहस्पति पुत्र, आपणकर शिष्यत्व नेबा पई आसीछि। आपणको सेवा करी मु धन्य हेबी, दयाकरी मते ग्रहण करंतु। शुक्राचार्यंकर कोनोसी आपत्ति नथिला ब्राह्मण पुत्र कच को सादरे ग्रहण करिबा पई। कच आचार्यंक सेवारे लागि रहिले। कन्या देवजानी को मध्य से संतुष्ट करि पारिथिले। संगीत निपुणा देवजानी मध्य कचंक मनोरंजन करुथिले। एही परी केते वर्ष बीतीगला। दैत्य माने कचंक मन कथा जानी पारिले। दिने गोरु चराइया पई कच बणकु जाइछंती। सेमाने तांको हत्या करी खंड खंड करी फिंगी देले। संध्या हेबारु गाई माने फेरी आसिले, किंतु कच फेरिले नाही। देवजानी संदेह करी एकथा पितांकु कहिले। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र उच्चारण करी कचंकु डाकिबारु से पुणी जीवित होई फेरी आसिले। देवजानी तांकु डेरीर कारण पचारिबारु दैत्य माने तांको हत्या करिथिबा कथा से प्रकाश कले। एहा परे पुणी आउ एक दिन कच फूल और समिध संग्रह पाई बणकु गले। दैत्य माने तांकु काटी टिक टिक करी समुद्र को फिंगी देले। पूर्वपरी सेदिन मध्य कचंक फेरिबारे विलंब देखि देवजानी पिता को अनुरोध कले। एथर भी शुक्राचार्य तांकु संजीवनी विद्या द्वारा बंचाई फेराई आनिले। दैत्य माने देखिले एसबु उपाय कचंकु मारिबा आउ संभव हेबो नाही। तेणु से माने आउ एक नूतन कौशल चिंता कले। पुणी दिने कच बणकु गले। सेमाने तांकु धरी जाली भस्म करिदेले। से पाउंस को आनी गुरुंक सुरा सह मिसाई तांकु पियाई देले। वर्तमान कच जाई रहिले शुक्राचार्य पेट भितरे। देवजानी पुणी पूर्ववत आचार्य को कहिले, किंतु से कहिले मते लागुछि एथर बोध हुए कचंक फेरिबा आउ संभव हेबो नाही। देवजानी बहुत कांदिले। शुक्राचार्य तांको बहुत बुझाई कहिले, देख मा, कचुको बंचाई कोनोसी लाभ हेबो नाही। दैत्य माने तांको पुणी मारी देबे। किंतु शुक्राचार्य कन्या जिद धरी बसिले, जदि कच जीवित न हुवंती तेबे मु मध्य तांको पथर पथिक हेबी। शुक्राचार्य दैत्यगणक उपरे क्रोधित हेले। दैत्य गुरु जानिले दैत्य माने तांको सह द्रोह करिसंती। ए घोर पापर अंत तांको ही करिबाकू पड़िबो। शुक्राचार्य झीर अनुरोध रक्षा करी पुनः संजीवनी मंत्र उच्चारण पूर्वक कचंकु डाकिले। कच तांको उदर मध्यरु उत्तर देले, आज्ञा मु आपनको उदर मध्यरे अछि, किपरि आसीबी? तांको उदर मध्यकु कच किपरि गले आचार्य ताहा पचारि अवगत हेले। मात्र वर्तमान उपाय कोन? शुक्राचार्य देवजानी को कहिले, एबे एकमात्र उपाय मोर मृत्यु। मो उदर विदीर्ण करी कच बाहर को आसी पारिबो। देवजानी कहिले, हे पिता, आपण किंबा कच काहार मृत्यु मो पक्षरे असह्य। जेपरि आपण ओ कच उभय जीवित रही पारिबे, आपण सही उपाय करंतु। शुक्राचार्य बड़पाटी करी कहिले, हे बृहस्पति नंदन, तुमर अभिप्राय आज राक्षस मानक मूर्खता जोगु सिद्ध होईछि।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି। ତାହା ବଳରେ ତୁମେ ମୋ ପେଟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ବାହାରି ଆସ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମୋତେ ପୁନଃଜୀବିତ କରାଇଦେବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି କଚ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ। ଏବେ କଚ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ। କଚ ଆହୁରି କିଛି କାଳ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କଟାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ରତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏହା ଭିତରେ 1000 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ହେ କଚ, ତୁମେ ସଦ୍ବଂଶଜାତ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତୁମ ସଦାଚାରରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର। କଚ କହିଲେ, ହେ ଭଦ୍ରେ, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ କନ୍ୟା, ମୋର ଭଗ୍ନୀ ତୁଲ୍ୟା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଦେବଯାନୀ କହିଲେ, ହେ କଚ, ତୁମର ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ରାକ୍ଷସମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ କହି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଛି। ଏଥିରୁ ବୁଝ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କେତେ ଅନୁରକ୍ତା। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଚ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ କନ୍ୟା। ମୁଁ ତୁମ ଅନୁରକ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ଅଛି। ଆନନ୍ଦରେ ମୋତେ ତୁମେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଘର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେବଯାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଓ କହିଲେ, କଚ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଏହି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ତାହା କେବେ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି କଚ କହିଲେ, ହେ ଦେବଯାନୀ, ତୁମେ ଗୁରୁପୁତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ମୁଁ ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଧର୍ମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। କୌଣସି ଋଷିକୁମାରକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ବିଦ୍ୟା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ କହିଛ। ତାହା ହିଁ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶିଖାଇ ଦେବି, ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ଏହା କହି କଚ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କଚ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଧରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣି ଦେବଲୋକରେ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଗଲା। ଦେବଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଆସି ବୃହସ୍ପତି ନନ୍ଦନ କଚଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଦେବଯଜ୍ଞ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ପାଇ ଦେବଗଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ତେଣେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମୋଘ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ହରାଇ ବହୁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯିଏ କେହି ବି ମଦିରା ପାନ କରିବ, ତାକୁ ଗୌରକ୍ତ ପିଇବା ସମାନ ପାପ ଲାଗିବ। ସେବେଠାରୁ ମଦିରା ଗୌରକ୍ତ ସମାନ ହେଲା। ମଦିରା ବର୍ଜିତ ହେଲା ଦେବମାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ସମୟ ଯାଇଛି, ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ମଦିରା ନେଇଛି ନୂତନ ରୂପ। ଆଜି ମାନବ ସମାଜ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଅଭିଶାପ ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ କି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।